بسم الله الرحمن الرحیم۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन। इंसाफ के दिन का हाकिम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.